Khulumka lamshago jatanano PTV Tripura News ang kokbro koktuma porinai iba faidi tinini kokbro koktuma nailena fainai chuku shalmarini kokti shalo raja khoragulini umakanto thungkholawo chengsajaka senior women's football tournament ফাইনাই চুকু শালমারিনি কক্তি শাল ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন বাই লুয়াইজিজাক রাজা খরাগুলিনি উমাকান্ত থুংখলাও চেংসাজাকনা নাইতঙ্গো সিনিয়র ওমেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট তিনি চাশাল উমাকান্ত থুংখলাও ককথুম পান্দা খলাই কক্তি শালনি ফুটবল টুর্নামেন্টনি ককবথমা রংনতি শুক্রবই সাইখেনারিকা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশননি সম্পাদক খবই লীগ কমিটিনি গুবুন চেয়ারম্যান রক বিউরো রিপোর্ট বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ তো ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে যে আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যে এখানকার মহিলাদের ফুটবলের জন্য যদি কিছু করতে পারি আমরা সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার মেয়েদের ফুটবলের উন্নতি কল্পে যদি কিছুটা ভূমিকা রাখা যায় সেই চেষ্টায় আছে। এখানে যেটা প্রথম দেখা গেছিল যেটা হচ্ছিল কি মেয়েরা ফুটবল এরকম টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগটা খুব কম পায়। এইজ গ্রুপের নির্দিষ্ট অস্মিতা টুর্নামেন্টগুলো আছে আর সিনিয়র লিগে ফুটবল লিগ আর তারপর নক আউট। তো আমরা এইবার ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আমরা কিছু প্রস্তাব রেখেছি, যদি সম্ভব হয় আমরা আরেকটা লিগ করতে চাই যেটা এই যে নির্দিষ্ট ক্লাব কতগুলো খেলে সেটার গণ্ডি ছাড়িয়েও ত্রিপুরার জেলায় জেলার থেকে মহিলাদের টিম নিয়ে ফুটবল খেলা একটা টুর্নামেন্ট করা যায় কিনা সেটা নিয়ে কথা চলছে। তিনি নভেম্বর তালনি 4 সালমারিও ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনनि লুয়াইজি মুंबाइ कायसा नायथतक बादानि बिसिंति जापाननि फाइनाय जुडो ट्रेनार रंनो बरमिया फारजाखा आगुलिनि बृन्दाबन होटेल তিনি নভেম্বর তালনি 4 সালমারিও ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনनि লুয়াইজি মুंबाइ कायसा नायथतक बादानि बिसिंति जापाननि फाइनाय जुडो ट्रेनार रंनो बरमिया फारजाखा आगुलिनि बृन्दाबन होटेल अशाला बरमिया फारमानि अंगै फाइमान फाइगा थुंतांगमेदेखनि मन्त्री टिंकु राय नर्थ ईस्ट एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि जन एस खारसिंग तै मेघालय हास्तेनि ओलम्पिक एसोसिएशननि वार्किं प्रेसिडेंट अशाला बरमिया फारमानि पान्दाव जापाननि सेमि फाइनाल ट्रेनार रंनि मुंगंखा मिसेस योको फुजी मिसेस योशी योनो मिस्टर कोबोटा तास्केसी अशाल पान्दाव बरगनो कारिब फाइव मानजाक फाइगा एसोसिएशननि सचिव सुजित रायनो खबई गुबुन आदंग ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। तो आज एक साथ जो जूडो कोच है और जूडो प्लेयर है हमारे स्टेट में सबको स्वागत करता हूँ और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ हमारे सरकार के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो बना रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नहीं है, ये हमारे यहाँ के जो युवा है उनके फ्यूचर का हम इनमें देखना चाहते हैं। जो आज जो कोच आए हैं जापान से इनको आना नहीं है, हमारे लोग भी जाए। हमारे देश बहुत बड़ा देश है, हमारी आज़ादी भी पहले मिला है, जापान से जो लोग आए उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारे देश इतना बड़ा देश है और इतना हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में और कोचेस में बाकी जगहों में जो पैसा लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग हमारा कोच लोगों ने दिल से ये काम करेंगे, हमारा प्लेयर को बनाएंगे। गोबांमा मोख्रा रंगनि बदल फायै गुरै जुगथाया खरकसा हुकबार खालायनायनि गान्दिनक जगजागायखाय गलां थांजाखा पाटिबुं चोरिलाम ब्लकनि रामछरा भिलेजनि कालिटिला आमचायो मुख्रा रंगनि बदल फायै गुरै जुगथाया खरकसा हुकबार खालायनायनि न गान्दी जगजागायखाय गलां थांगा पाटिमुं चोरिलाम ब्लकनि रामछरा भिलेजनि कालिटिला आमचायो साविमांखा हुकबार खालायनाय रगनि मुइखुतुं थाइखुतुं रग लिगिलागाय ते चावै गलां थांगो किसासक जरासकांनि सिमिनो आमो सिमिया नग बिसिंगो हाबै माइतुकनि माइ संजाक मुइ माइरु मुइखुतुं बिस्किट मुरि नगद जे मानि तंमानि जतनो चावै गलांगो ते लिगिलागायखाय गलां थांगो मुख्रा बदल रग अ मुख्रा बदल रगनो रिख्लायना थांके उफिलै बरगनि सागावसे चब्रना फायु हनै कक्तमा अ आमचानि न गुरै जुगथाया हुक खलायै चानाय गौतम भौमिक ते काबेरी भौमिकनि न गान्ति लिगिलागायखाय गलां थांगा जगजागाखाय गलां थांगा गोबांमा मुख्रा बदल रग ताबुक जेनगो थु आनगनो संगै चावै मा तंगु बरक अ मुख्रा रंगनि जोंजाल रंगनि यागनि यगना बागै बलं तांबेदेखनि चुबामु सानजाजाखा बरकबो ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज।
দুনিয়ার ক্ষেত আমরা বান্দর যন্ত্রণা করতে হয় না, ঝিঙা আছে, সই আছে, কুমুর গাছ আছে, সব 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 নষ্ট করে লালা না। এই জায়গাটার নাম কি দা? এই জায়গাটার নাম হলো রামসারা কালীটিলা। এই রান্নাঘর কয়টা টিন মিন সব আছিল এডি আমি পরে দা খুইলা খুইলা একটা এডি পরে আছিল এই দেন না সব আমার চুলা বৃষ্টি ভিজে ঠিক আছে। কয়টা বান্দর ছিল? আরে কমে বুঝো 4-5 শইব একবার বান্দর আইয়ে বড় দলটার লগে। তিনি নভেম্বর तालनि 4 सालमारिनि 4 सालाव उत्तर त्रिपुरा हांकरनि हांकर गोनांगै नायथावथाव पान्दानि बिसिंतै स्पोर्ट्स मिट्स मुंगै कायसा थोंलायमुं बातायमुं पान्दा संसाय रोजाखा धर्मनगरनि बीबीआई थोंखलाव। তিনি নভেম্বর तालनि 4 सालमारिनि 4 सालाव उत्तर त्रिपुरा हांकरनि हांकर गोनांगै माय भारतनि लुवाइजि मुंबाय तै आदर्श संघनि संस्था मुंबाय नायथावथाव पान्दानि बिसिंतै सालनैनि बागै स्पोर्ट्स मिट्स मुंगै कायसा थुंमुं बातायमुं पान्दा संसाय रोजाखा धर्मनगरनि बीबीआई थोंखलाव। अ सालाव पान्दाव फायै पान्दानो चेंसाय रिफाइका उत्तर त्रिपुरा हांकरनि हांकर परिषदनि सभाधिपति अपर्णा नाथ अ सालाव संसाजाकमानि पान्दाव फायै मानजाक फाइलेका हदा हामक्राय नायकलनै काजल दास धर्मनगर पुर परिषदनि चेयरपार्सन मिताली दास सेन अंजन बर्धन चीफ एक्जिक्यूटिव अर्गेनाइजर आदर्श संघ तै उत्तर त्रिपुरा हांकरनि थुंमुं तांगमेदेखनि तांफां बिभा बसु गोस्वामी खबुई गुबुन आदरक अ बातायमुंग तंबायो भलिबल स्लो साइक्लिं बैडमिंटन टाग अफ वार लंग जाम्प तै शॉट पुट खबुई जुदा जुदा इवेंट रक असालो हांकरनि जुदा जुदा ब्लकनि थोंगोरों रक बातायमुंग थोंना बागै फाइ मानजाक फाइलेका बियर रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। उत्तर त्रिपुरार ছেলেমেয়েরা খেলার জগতে একটা বিশেষ জায়গা দখল করে নিচ্ছে, তো শুনে নিজেকে গর্বিত মনে হয়। কারণ আমরা বলবো আমাদের যে প্রতিজ্ঞা এক উত্তর ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ উত্তর ত্রিপুরা গড়া, সেটা আমাদের খেলোয়াড়রা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তর ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের সমাজকে আমরা একটা সুস্থ সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটা সুস্থ সমাজ গড়তে হলে আমার যুবক ভাই বোনদেরকে মাঠে নিয়ে আসতে হবে, কারণ নেশার করার গাছ থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের এই মাঠ। এই মাঠে যখন আমার যুবক ভাই বোনেরা খেলাধুলা করবে তখন তারা সুস্থ থাকবে এবং আদর্শ সুন্দর রাস্তায় তারা পরিচালিত হবে। তিনি নভেম্বর तालनि 4 सालमारिनि 4 सालंखा वर्ल्ड रेडियोग्राफि साल तै असालनो रिक्सावै তিনি 4 सालनि फुंग राजा खरागुलिनि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन बुसकांनि सिमि कायसा सिचारिमुं हिमलाय बतक रेलि खलायजाखा त्रिपुरा इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिकल साइन्सनि फाइसिंतै। তিনি নভেম্বর तालनि 4 सालमारिनि 4 सालंखा वर्ल्ड रेडियोग्राफि साल तै असालनो रिक्सावै তিনি 4 सालनि फुंग राजा खरागुलिनि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन बुसकांनि सिमि कायसा सिचारिमुं हिमलाय बतक रेलि खलायजाखा त्रिपुरा इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिकल साइन्सनि फाइसिंतै। असालनि हिमलाय बतक रेलिनो आगुलिनि जुदा जुदा थाइ बेरायै पाइरेलायखा अ हिमलाय बतक रेलिनि बुखाक्तै टिप्सनि मेडिकल रेडियोलॉजीनि एसिस्टेंट प्रोफेसर राहुल पाल शाखा मेडिकल साइंस रेडियोग्राफार रगुंखा नांकुकमानि कायसा पार्ट करोना जराव बरक नांकुकमानि सामुं खलाय थांगा साखाम नग्रग তিনি रेडियोग्राफिनि साल लुकुरंनि बिसिंग रेडियोग्राफिनो तैयै साइमानरनानि नाहार मुंग्रंनो तैनो तिनिनि अहिमलाय बतक रेलि खलायजाखा बियर रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। দিতে চাইছি যে এই যে অ্যালাইড হেলথ কেয়ার প্রফেশনালের মধ্যে রেডিওগ্রাফার্সদেরও গুরুত্ব অপরিসীম এখানে। আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে কোভিড-19-এর যে সিচুয়েশনে এখানে তখন কিন্তু রেডিওগ্রাফার একটা অনবদ্য দায়িত্ব পালন করেছিল। যখন সব কিছুই বন্ধ ছিল তখন কিন্তু হসপিটালে রেডিওগ্রাফাররা কিন্তু নিরলস চেষ্টা চালিয়ে দিয়েছেন রোগীদের সুস্থ করে তোলার পক্ষে। তো আমরা এই পদযাত্রার মাধ্যমে রেডিওগ্রাফার্সদের ইম্পর্টেন্স মেডিকেল হেলথ সেক্টরের মধ্যে কতটা এটা আমরা সবাইকে জানাতে চাই। कपुरा कक्तमा तिनैनि बागै आसुजरानो कक्तमा कताल नायतंना बागै नायतंनि बीटीवी त्रिपुरा न्यूज हामबाय।